السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ تمام قسم دی تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، کبریائیاں، بڑائیاں، شہنشائیاں، یکتائیاں دی کلمات رب العالمین دی واحد ذات واسطے بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام دی برکھا امام الانبیاء خطیب الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے
अजीज़ भाइयों, मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, नहायत ही काबिल कदर वाजिबुल एहतराम पर्दा नशीं मेरी रूहानी माओ बहनों, ग़ज़बे इलाही दा शिकार और मुस्तहिक जेड़े लोग ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादे नस कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर बयान फरमाई और इस बात को भी बयान फरमाया कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कोलों दिन और रात 5 वक़्त अल्लाह दे कोलों दुआ करता है कि अल्लाह मैनू उन्हां लोगों का रस्ता ना दिखावी जिन्हां ते तेरा गज़ब होया और जिहड़े गुमराह हो गए। उन्हां दे बारे साडी गुफ्तगू चल रही है। कत्ल करने वाला इंसान मुसलमान नू नाहक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर बयान फरमाया है, वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा वग़ज़िबल्लाहु अलैहि वलअनहु वअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। सूरह निसा के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि जिहड़ा मोमिन बंदे नू, मुसलमान बंदे नू, कलमा पढ़न वाले नू जान बोझ के कत्ल करता है, ना हक कत्ल करता है, फजज़ाउहु जहन्नम, उदा ठिकाना जहन्नम है। और फरमाया खालिदन फीहा, हमेशा हमेशा वास्ते उनके अंदर रहेगा। ग़ज़िबल्लाहु अलैहि वलअनहु, फरमाया उहदे ते अल्लाह दा गज़ब भी है, उहदे ते अल्लाह दी लानत भी है। जैसा कि मैं अपनी पहली गुफ्तगू के अंदर बात कर चुके हाँ कि गज़ब तो मुराद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लानत भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिस बंदे ते गज़ब होए, समझो कि उस बंदे ते अल्लाह की लानत भी है, अल्लाह उहदे ते नाराज़ भी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्होंने अपनी रहमत तो महरूम भी कर देंदे ने। तो कितना बड़ा गुनाह है। अज मौजूदा मुआसरे के अंदर असी सर्वे करके देखिए, मुसलमान को कत्ल कर रहा है, किते सियासत के नाम ते, किते बरादरी के नाम ते, किते लिसानी फितने, किते बरादरी के फितरे, किते सियासत के फितने, किते मुल्क के फितने, किते फिरका वारीयत के फितने, बहुत ज़्यादा कत्लो गारत, फिर जलसियां दे अंदर बंब रखे जाने, बेगुनाह मुसलमाना दा कत्ले आम, क़यामत दी निशानियां आम हो रही ने। आपने फरमाया हरज आम हो जाएगा। हरज कहते हैं कत्ल नूं, कत्ल आम हो जाएगा। कत्ल करने वाले नूं भी पता नहीं होना मैं किहड़ी वजह तो कत्ल कर रहा, तो होने वाले नूं भी पता नहीं मैं किहड़ी वजह तो मारिया जा रहा। अजकल बाप बेटे नूं मार रहा है, बेटा बाप नूं मार रहा है, बीवी शोहर नूं मार रही, शोहर बीवी नूं मार रहा है, भैन भाई नूं मार रही, भाई बहन नूं मार रहा है। ये मामलात अखबारां दे अंदर रोज़ बेशुमार किस्से ऐसे छपदे ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा अमल करने वाला इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत तो महरूम है, उस बंदे ते अल्लाह दा गज़ब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालीन दे अंदर हदीस नबवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदी अल्लाह के गज़ब का शिकार होए और ईसाई गुमराह हो गए। ईसाई गुमराह नहीं, यहूदी अल्लाह के गज़ब का शिकार नहीं। उन यहूदियों के बारे कुरान का मुतालिया करके देखिए कि कुरान अंदर यहूदियों का किरदार की है, उन्हां दे अमाल, उन्हां दे इतकादात, उन्हां दे अकायद की ने।
اللہ رب العزت نے انہوں نے کہہ کے انہوں دیا چیزوں بیان کر کے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے مومنو یہودیاں تے عیسائیاں نو دوست نہ بناؤ، لا تتخذوا اليہود والنصارى، یہودیاں تے عیسائیاں نو اپنا دوست نہ بناؤ کیونکہ انہاں تے اللہ دا غضب ہویا ہے اور وہ گمراہ لوگ نے، انہاں دے عقائد انہاں دے نظریات کی نے۔ انشاءاللہ مختصر وقت دے اندر انہاں دی تھوڑی جی نشاندہی کرن دا ارادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر کئی مقامات تے یہودیاں دے عقائد نو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے سب تو پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا او لوگ جڑے اللہ دے عہد نو توڑ دے نے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ پہلے حصے دے اندر اللہ دے نال کیتا گیا عہد اس قسم نو توڑ دے نے، اللہ رب العزت دے نال شرک کر دے نے، اللہ رب العزت دے احکامات دی مخالفت کر دے نے۔ دوسرا حصہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ نے فرمایا صلہ رحمی نہیں کر دے، رشتہ داریاں نو توڑ دے نے، رشتہ داریاں نو ملا دے نہیں، ایک دوسرے نو تیلی لاونی، ایک دوسرے نو لڑاونا، جھوٹ بول بول کے غیبتاں کر کر کے اگلے دی ذات تے تہمت لگا لگا کے بھائی نو بھائی دے خلاف متنفر کرنا، نمازی نو نمازی دے خلاف بھڑکامنا، بیٹے نو باپ دے خلاف، باپ نو بیٹے دے خلاف، شوہر نو بیوی دے خلاف، بیوی نو شوہر دے خلاف، بھائی نو بھائی دے خلاف، ہمشیرہ نو ہمشیرہ دے خلاف بھڑکامنا، رشتہ داراں نو رشتہ داراں دے خلاف لڑامنا۔ آپ نے فرمایا اے مومن دا کام نہیں، اے یہودیاں دا شیوا ہے۔ جڑا بندہ صلہ رحمی نہیں کردا، جڑا بندہ آپس کے اندر بولدا نہیں، جڑا بندہ آپس کے اندر ذاتی مفاد واسطے لڑیا ہویا ہے، وہ کی رو دعا تے کرنے غیر المغضوب علیہم، اللہ جنہاں تے غضب ہویا وہ رستہ نہیں چاہیے۔ اللہ نے فرمایا یہودیاں دا کام دے آپس سے لڑنا، صلہ رحمی نہ کرنا، رشتہ داریاں نو توڑنا، اے مومن دا کام نہیں، مومن دا کام تا جوڑنا ہے۔ تو کتنے لوگ نے جڑے آج کل اس چیز کا شکار نہیں، اور میں اکثر بات کہا کرنا کہ اس جہالت دے اندر والدین زندگی گزار دیں دے، اولاد نو اپنے پیچھے لا کے تو مامے گھر نہیں جانا، تو ماسی گھر نہیں جانا، جدو اسی نہیں بولتے تو تیرا کام کیے جان دا، تو فلانے گھر بھی نہیں جانا، تو فلانے گھر بھی نہیں جانا۔ والدین دنیا تو ٹر جاندے نے، ایسیاں باتاں اولاد دے ذہن چ بہا دیندے نے کہ والدین دے جان تو بعد بھی اولاد دے ذہن چو باتاں نہیں نکلدیاں، ساری زندگی وہ صلح نہیں کرتے، ان دی سزا والدین قبر اندر بھگتتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ فساد زمین دے اندر، اس تو بڑا فساد کی ہو سکتا ہے؟ اولئک هم الخاسرون۔ اللہ نے فرمایا اس بات اندر کوئی شک نہیں کہ یہی لوگ خسارہ پانے والے نے۔ نمازاں پڑھ کے لڑی جانا، نمازاں پڑھ کے جھگڑے کیتی جانا، نمازاں پڑھنیاں اگلے بندے نال صلح نہیں کرنی، کیسا انسان ہے؟ نمازی بندہ 5 وقت دا تہجد گزار، لیکن کنے سال ہو جاندے نے بھرا کہنا میرے تھڑے تے نہ چڑھی، خبردار ساڈا مرنا جینا ختم۔ مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے تو یہودیاں دی روش تے چلنا پیا مسلمان، کیسا مسلمان ہے؟ او میرے بھائی کی فائدہ انہاں نمازاں دا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تے بے حیائی تے برے کماں تو روک دی۔
ایک نماز پڑھ کے کئی سال گزر جانے اور کئی مرن لگے بھی نصیحت کر کے جاندے نے، کوئی آن کے میری پھوڑی دے بنا تینوں بہن نہ دیا جی، یہ نجائز وصیت جے، یہو جی وصیت تے کدی عمل نہ کرنا۔ میت دی ہمیشہ جائز وصیت تے عمل کرنا چاہیے، نجائز تے نہیں۔ اور لوگ بڑے فخر نال کہندے نے میرے والد نے، میری والدہ نے، میری ہمشیرہ نے، میری خالہ نے، میری فلاں رشتہ دار نے روکیا سی، اٹھ جو جی اسی انہاں دا منہ نہیں ویکھن دینا، تم ہی انہاں رنگا ہی بنن لگا۔ اللہ نے فرمایا اولئک ھم الخاسرون، اے او لوگ نے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے تے ملان دا حکم دیتا سی، یہ توڑ دے نے، یہ اللہ دا حکم ہے۔ وہ لوگ خسارہ پان والے نے، کیونکہ رشتہ داریاں نو توڑنا، انگلاں لگانا، رشتہ داراں نو لڑانا، تیلیاں لگانا یہودیاں دا کام ہے، مسلمان دا کام نہیں۔ آج کل نمازی دے بارے بدگمانی رکھتا ہے، نمازی بندہ نمازی بندے بارے کہندا او جڑا بندہ ہے نا پڑھدا تا نمازاں آکھنا نہیں چاہیے، غیبتاں بڑیاں کردا ہے، ایڈا یہ دل دے اندر کفر جندا کوئی حساب ہی نہیں دا۔ آندے نے لوگ کہ نہیں آندے، تو بندہ اپنا کردار صاف رکھے نا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تے ایتھوں تک بیان فرمایا، آپ نے فرمایا اگر تسی سچے بھی جے نا زیادہ قسماں نہ چکو، زیادہ قسماں چکن والا بندہ اپنے وقار نو کم کر لیندا ہے، ضائع کر لیندا ہے قسماں دا سہارا لے کے۔ انسان ہوندا بھی جھوٹا، اس دے باوجود قسماں چکی جاندا ہے۔ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ بیان فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، یہ دوسری شک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوکاں نو نیکی دا حکم دیندے جی تے اپنے آپ نو بھول جاندے جی، دوسریاں دے عیب تلاش کردے جی اپنے والے انگل کرنا بھول جاندے جی، تواڈے وچ اپنے جڑے عیب نے تانوں نظر نہیں آندے، لوکاں نو تسی صراط مستقیم دسدے جے، لوکاں دی رہنمائی کردے جے۔ اللہ فرماندے نے وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تسی قرآن پڑھ دے جے، حالانکہ تسی کتاب پڑھ دے جے۔ یہ یہودیاں دی روش اللہ بیان کر رہا ہے۔ یہودی یہ کام کردے سن، قول اور فعل دے اندر تضاد ہوندا سی انہاں دا۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو او بات کیوں کہندے جے جنہیں تے تہاڈا آپدا ہی عمل کوئی نہیں، اوروں کو نصیحت خود میاں فضیحت، اگلے نو کہنا ہے اپنی کمی دور نہیں کرنی، اگلے انسان نو سمجھائی جانا ہے، وہ ہی اپنے اندر ہزاراں عیب موجود نے، انہوں کدی دور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ قول اور فعل اندر تضاد، یہ یہودیاں دا عمل ہے، مومن دا نہیں ہونا چاہیے۔ غیر المغضوب علیہم، اللہ جنہ تے تیرا غضب ہویا وہ رستہ نہیں چاہیے، اللہ او رستہ مطلوب ہے انعمت علیہم جنہ تے تیرے انعامات ہوئے نے۔ اگلی چیز اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہفتے والا دن یہودیاں تے اللہ رب العزت نے جڑا ہفتے دا دن ہے نا، ہفتے دا دن جڑا کل آئے گا، اللہ رب العزت نے مکمل پابندی لگائی سی، مکمل پابندی کہ تسی اس دن دے اندر صبح تو لا کے شام تک کاروبار نہیں کرنا، صرف آرام کرنا ہے تے اللہ دی عبادت کرنی ہے۔ لیکن یہودی بعد نہیں آئے، اور اے اس بستی دا ذکر ہے، اس بستی دی رہائش نہ دریا دے کنارے سی، سمندر کہہ لو دریا کہہ لو، یہ اتھے رہندے سن لوگ ساحل دے قریب، انہاں دا کاروبار ہی مچھلیاں پھڑنا سی، مچھلیاں پکڑ کے مارکیٹ دے اندر بیچدے سی، تجارت کردے سن اپنی۔ اللہ نے روک دیتا کہ یوم السبت ہفتے والے دن تسی مچھلیاں نہیں پھڑنیاں،
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਾਲ ਸੱਟਦੇ ਸਨ, ਪੱਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਪਾਈ, ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਟੋਏ ਬਣਾ ਲਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਮੱਛੀਆਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਥਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਖੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਟੋਇਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਫੜੀਆਂ। 3 ਗਰੋਹ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰੋਕਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਆਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। तो मेरे भाइयों गौर करने वाली बात है, अल्लाह ने फरमाया कूनू कीरातन खासी, सही सलामत सुते सन रात नूं अल्लाह ने बंदर बना दिते। बंदरां दीयां शक्लां अंदर तब्दील हो गए। बाद मुफस्सिरीन ने लिखिया है कि उत्तों शक्ल बांदर दी सी, थल्लों धाड़ इंसान दा सी। एक दूसरे वाले वेंदे सी ते रोंदे सन, लेकिन बोल नहीं सी सकदे। किड्डा वड्डा अज़ाब है अल्लाह दा, सोचण वाली बात है। इत्थे मैं लियावांगा इस पासे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ। अल्लाह ने फरमाया ईमान वालियो, जो जुमे वाले दिन बुलाया जाए तो कारोबार छड़ के मस्जिद की तरफ आ जाओ। अल्लाह चाहता तो सानू भी पूरे दिन जुमे तो लाके सुबह तो लाके शाम तक अल्लाह रोक सकता सी कि कारोबार नहीं करना। सिर्फ दौराने खुतबा जिहड़ा पौना घंटा लगता है ना, अल्लाह ने फरमाया फिर ये काम नहीं करना, कारोबार नहीं करना, मसरूफियत दुनिया सारी छड़ दियो। इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम। अल्लाह फरमांदे ने तुहाडी बेहतरी है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुसी जानदे हो, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्दी वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। फरमाया जो नमाज पढ़ लवो तो फिर रिज़्क़ की तलाश निकल जाओ। अल्लाह ने सिर्फ महदूद वक्त वास्ते रोकिया है, उन्होंने सारे दिन तो रोकिया सी। सारा दिन तुसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करनी है। सानू 1 घंटा मिलिया, पौना घंटा मिलिया, अद्धा घंटा मिलिया, सिर्फ ये मैनू दे देना है। तो इंसान कैसा है, वो अद्धा घंटा ही नहीं देता। ये इबरत किंदे वास्ते आ, सबक किंदे वास्ते आ, जिन्हें अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। अल्लाह ने फरमाया असीं उन्होंने बांदर बना दिता। ये आयतां अबू जहल वास्ते ने, ये मुशरकां वास्ते ने, ये काफरां वास्ते ने, ये सानू समझाउण लई अल्लाह ने बयान कीतियां। किवें जिवें दुनिया के कामां ते सब तो पहले पहुंचना, इवें जुमे वाले दिन भी सब तो पहलों आया कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एवें नहीं फरमाया। आपने फरमाया गुसल करके खुशबूदी नाल मुअत्तर होके इंसान जड़ा पहली घड़ी च निकलता है, ऊंट की कुर्बानी का सवाब मिलता है। आपने फरमाया मस्जिद के अंदर आके बैठता है, अल्लाह ने जिन्नी तौफीक दी है, रखता पढ़ता है, खतीब के करीब होके बैठता है, पूरे जुमे के अंदर खुतबे के दौरान लगभ हरकत नहीं करता, किसी को तंग नहीं करता, गर्दना नहीं फलांगदा, नमाज पढ़ के घर वापस पलटता है। 1 साल के रोजे ते 1 साल की तहज्जुद का सवाब लेके जाता है। सिर्फ मखसूस वक्त अल्लाह ने रखी है कि जड़ा ये मखसूस वक्त मैं दे दिता है ना, ये अंदर अगर कारोबार करोगे तो बरकत नहीं पैगी। सामने भावें ढेर लगा है पैसों का, लेकिन बरकत उन्हें रब ने पावनी है ना। तो जिन्हें रिज़्क़े हलाल है, प्योर कमाई हलाल दी है और उन्हें जायज़ वक्त की है, वह कख भी रब लख बना देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चीज़ तो रोकया कि खबरदार ये यहूदियों की रवश है कि उन्हें इबादत के वक्त काम किया है। तां अल्लाह ने फरमाया वजअलनल लैला लिबासा वजअलनन नहारा मआशा। मैं दिन कारोबार नहीं बनाया, रात में आराम नहीं बनाई। लेकिन लोग रात को जनाब दिन चढ़े ने तो दिनों लोग सुते ने, इबादत का पता ही नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मैनू पैदा किस वास्ते किया है। तीसरी चीज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. اللہ فرماتے ہیں فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم، انہاں لوگاں تے اللہ رب العزت دیاں لعنتاں برسن، انہاں لوگاں تے اللہ رب العزت دی طرفوں ہلاکت برسے، او لوگ اللہ دی رحمت تو محروم کر دیتے گئے. کیڑے لوگ؟ یکتبون الکتاب بأیدیہم، جڑے اللہ دی کتاب نو اپنے ہتھاں دے نال لکھ دے سن. اللہ رب العزت دی کتاب نو، اللہ دے کلام نو اپنے ہتھاں دے نال لکھ دے سن تے اپنی اندر رائے شامل کر کے نا اپنے کولوں اے جناب کتاب اللہ نو لکھ کے کی کہندے سن؟ یقولون ھذا من عند اللہ، تے آندے سن اللہ دی طرفوں نادل کیتی گئی ہے، اے اللہ رب العزت نے نادل کیتی ہے. اللہ فرماندے نے لیشتروا بی ثمنا قلیلا، ایک کام اس واسطے کر دے سن، حرکت اس واسطے کر دے سن اے دے عوض دے اندر سانو کچھ پیسے مل جان، اللہ دیاں آیتاں نو بیچ دیندے سن. فرمایا فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ہلاک ہو جان انہاں دے او ہاتھ جنہاں نے او کتاب نو لکھ چھڑیا سی. اللہ فرماندے نے وویل لہم مما یکسبون، فرمایا ہلاکت ہوئے انہاں واسطے جو کچھ انہاں لکھ چھڑے آئے، اور ہلاکت ہوئے اس چیز واسطے جڑا انہاں کمان دا ذریعہ بنا لیا. یہودیاں دا کام سی. اج کل مارکیٹ دے اندر بڑے تانوں قرآن ملن گے جنہاں تبدیلی آ چکی ہے، بڑی تبدیلی آندی پئی جے. قرآن دے الفاظ دے اندر تحریف کر دیتی جا رہی ہے. غور نال اے جڑے بیچن بوچن آندے نے نا، انہاں کولوں قرآن نہ لیا کرو. اتھینٹک مکتبہ ہوئے جدا تانوں علم ہوئے، کسی ساتھی کولوں مشاورت کر لی. اج کل یہودیاں دے ایجنٹ بڑے چل رہے ہیں. اے یہودیاں دی ایک سازش چل رہی ہے، قرآن نو بدلیا جا رہا ہے، او دے اندر تحریف کیتی جا رہی ہے. بے شمار مساجد دے اندر، اداریاں دے اندر تانوں قرآن ایسے ملن گے جنہاں دا ترجمہ ہی غلط کیتا گیا ہے. اسی پڑھنے ہیں، ساڑھے بچے پڑھتے ہیں، ساڑھیاں بچیاں پڑھدیاں نے، اداریاں اندر موجود ہے. ساڑھی مسجد دے اندر میں تنوں ایسے قرآن دکھا سکنا جڑے میں رکھے نہیں کہ انہاں دا ترجمہ غلط کیتا گیا ہے. اللہ نے فرمایا اے او یہودی لوگ سن اپنی مرضی دے نال چیزاں لکھ کے نا اللہ رب العزت دی کتاب دے اندر وہ درج کر دے گئے تاکہ بعد دے اندر اسی اپنی مرضی دے نال فتوے دے گی، لکھن دی ضرورت ہی نہ پوے. فرمایا اے او لوگ نے یہودی، خبردار غیر المغضوب علیہم، انہاں لوگاں دی روش تے نہ چل پینا، قرآن نو نہ بدلنا. اج کل کنے لوگ نے جڑے کتاب اللہ نو سامنے رکھ کے کہندے نے ہوا من عند اللہ، میں دلیل قرآن چو دے رہا. اللہ فرماندے نے لیسا ہوا من عند اللہ. لوگوں غور دے نال پڑھیا جے او اللہ دے قرآن چو دلیل نہیں ہوئے گی. پڑھی قرآن دی آیت استدلال غلط پیش کرتا لوگوں کے سامنے. یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ رب العزت اور دے فرشتے نبی تے درود پڑھ دینے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تسی بھی اللہ تے دے رسول تے درود پڑھیا کرو. وہ درود کی ہے؟ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ کتھوں بنایا ہے؟ کنے لکھیا ہے؟ کیڑی کتاب چ؟ یہودیاں دا بھی یہی کام سی. تحریف کرتے سن، اپنے کولوں چیزاں شریعت دے اندر داخل کرتے سن. اللہ نے فرمایا ہلاکت ہوئے. شیطان نے بدعت نو خوبصورت بنا کے پیش کر دیتا. بدعت کدوں دی شریف ہو گئی ہے؟ کل شریف. بدعت تے ہر دور چ شیطان ہے.
جدو ہے ہی رسم تے شریف کتوں ہوئی؟ دین دے اندر داخل کر دینا نویاں چیزاں نو یہودیاں دا کام سی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فویل اللہ، انہاں واسطے ہلاکت ہے۔ قرآن سامنے رکھ کے، کتاب اللہ نو سامنے رکھ کے کہندے سن ہوا من عند اللہ، یہ اللہ دی طرفوں ہے، لیکن وہ اللہ دی طرفوں نہیں سیندا، اپنے ہاتھ نال لکھ دے سن۔ آج کل بھی تانوں قرآن بڑے ملن گے، یا ایھا النبی دا ترجمہ قرآن مجید دے اندر بڑیا قرآن دے اندر تانوں غلط ملے گا۔ یا حرف ندا دا سیگا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، سیدھا جا لفظ ہے، لیکن قرآن دے اندر ان دا ترجمہ کیتا گیا ہے یا ایھا النبی، اے غیب جاننے والے نبی۔ تعریف کر دیتی گئی، ترجمے بدل دیتے گئے، ہون تے لوگاں نے اتھوں تک جسارت کر لیے، اگے تے لوگ ترجمہ ہی بدل رہے سن، آج کل لوگ بچوں لفظ ہی بدل دے پے نے، متن نو بدلیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے یہودیاں دا کام سی۔ دوسرے مقام تے اگلی چوتھی شک اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ فَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اسی موسیٰ علیہ السلام تے کتاب نازل کی تھی وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ، اور موسیٰ علیہ السلام دی کتاب تو بعد اسی پے در پے نبی بھیجے، عیسیٰ علیہ السلام نو بھی اللہ فرما دینے اسی معجزات عطا فرمائے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور جبریل دے ذریعے اللہ فرما دینے اسی عیسیٰ علیہ السلام دی تائید فرمائی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ، اللہ فرما دینے جدو تو آڈے کل رسول آندے سن، جدو تو آڈے کل پیغام آندے سن، جدو تو آڈے کل نشانیاں آندیاں سن، اللہ فرما دینے انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون۔ اونا بچو ایک فرقہ ایسا سی، ایک گروہ ایسا سی جڑا تکبر کردہ سی، ایک گروہ ایسا سی جڑا چٹھلاندہ سی، ایک گروہ ایسا سی جڑا نبیانو قتل کر دیندہ سی۔ اے یہودیاں دی روش اللہ بیان کر دے جے، اللہ فرما دے جے آیتان دا انکار کرنا، انہوں چٹھلانا بھی یہودیاں دا کام جے، نبیانو قتل کرنا بھی یہودیاں دا کام ہے، تے تکبر کرنا بھی یہودیاں دا کام ہے۔ تکبر مومن نو نہیں جاچدا۔ اللہ رب العزت نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا گٹیاں تو شلوار تھلے رکھنا بھی تکبر دی علامت ہے۔ صحیح بخاری دی روایت، امام بخاری رحمہ اللہ بیان کر دے نے، انہیں باب بنیا امام بخاری نے گٹیاں تو تھلے شلوار دا آ جانا ہی تکبر دی علامت ہے۔ کتنے لوگ نے جڑے ادھر دھیان ہی نہیں دیندے، کنے لوگ نے جنہوں پتہ ہی نہیں میں رب دے سامنے کھڑوتا۔ کئیاں نو کئی ہے نا سلوار گٹیاں تو اچھی رکھ لیا، وہ کہندے نے جی نیت صاف ہونی چاہیے، نا مطلب ہے نبی اچھی رکھ دے سن، صحابہ اچھی رکھ دے سن، انہاں دی نیت فطور سی، نعوذ باللہ۔ اگر تیری نیت صاف ہے تو صحابہ دی نیت کہو جی سی؟ اگر تیری نیت ٹھیک ہے تو پھر نبی علیہ السلام دی نیت کیسی تھی جنہ اس چیز کا حکم دیتا ہے؟ سوچن والی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک شخص آیا، کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جدے دل دے اندر ایک ذرے دے برابر دی تکبر ہوئے گا، رائی دے دانے دے برابر بھی تکبر ہوئے گا، وہ بندہ جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ کہندا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام نے ایک بندے دی جتی خوبصورت ہے، ایک بندے دا لباس بھی خوبصورت ہے، اے تے تکبر نہیں۔ میرے آقا فرماندے نے نہیں اے تکبر نہیں۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا تکبر کیے ان اللہ جمیل ویحب الجمال، او خوبصورت لباس پانا تکبر نہیں، اچھی جتی پہننا تکبر نہیں۔ او میرے صحابہ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت جے، اللہ خوبصورتی نو پسند کردا ہے۔ تکبر اے جے حق بات نو ٹھکرا دینا تے لوگاں نو حقیر سمجھنا، اے تکبر ہے۔ آج کل پیسے آ جانے تے بندہ ویندا ہی نہیں دا کسی ویلے، کسی دا منڈا پڑھ جائے تے او نہیں ویندے، کسی دی بیٹی پڑھ جائے او جناب رشتے داراں تے رشتہ کرنا ہی پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں ساڈی بیٹی تے جناب ایم اے پڑھی ہے، ساڈا منڈا تا جناب 40-50 ہزار مہینے دا کماندا ہے، اسی اپنے سٹیٹس دا لباں گے، یہ تکبر نہیں؟ یہ کی ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے کی فرمایا؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا لوگو اے برادریاں قبیلے تو میں تعارف واسطے بنائے نے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تواڈے وچوں اللہ دے نزدیک ہو جڑا تقوی تے سب تو اگے آ۔ آج کل تکبر انسان دے اندر آ گیا، انسان دی ہوا بگڑ گئی۔ اس قارون نے بھی تکبر کیتا سی، اپنے تہمد نو زمین تے گھسیٹ کے چل رہا سی۔ اللہ رب العزت دا قرآن اعلان کردا ہے، صحیح مسلم دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا وَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، انہوں اپنے پہناوے دا فکر ہی نہیں سی، وہ جڑا میں لباس نو زیبتن کیتا ہویا ہے، میں تکبر کر کے انہوں زمین تے گھسیٹدا جا رہا، اللہ رب العزت تو مینوں ڈر نہیں آندا، اللہ رب العزت دی ذات کولو مینوں ڈر نہیں آندا، میں اللہ رب العزت دا بندہ ہاں، وہ میرا رب ہے، میں اودیاں نعمتاں دا شکر کرن دی بجائے تکبر کر رہے ہیں۔ فرمایا وَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک قارون زمین دے اندر جا رہا کیونکہ تکبر کردا سی۔ یہ نصیحت کدے واسطے ہے؟ تکبر کرنا یہودیاں دا کام ہے، مسلمان دا کام نہیں۔ ایک بندہ بار بار بلاوے آن کے، بار بار بلاوے آن کے میرے نال صلح کر لو، مینوں معافی دے دے، بندہ کہ یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے، ایک گھمنڈ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اس بات نو پسند کرتا ہے وہ دے ذہن دے اندر یہ بات ہے کہ میں اگر صلح واسطے ہاتھ بڑھایا، میں اگر صلح واسطے مسافہ کیتا، اگر میں صلح واسطے جھک گیا میری عزت کم ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا قیامت دے دن حشر دے میدان دے اندر اگر وہ دی عزت کم ہوئی کہ وہ محمد رسول اللہ لٹان گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نال صلح نہ کرنی یہ بھی تکبر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نماز پڑھو، نہ پڑھنی یہ بھی تکبر ہے۔ اللہ نے فرمایا جماعت نال پڑھو، جماعت نال نہ پڑھنی سستی کرنی یہ بھی تکبر ہے۔ اللہ نے فرمایا سود نہ کھاؤ انہوں کھانا یہ بھی تکبر ہے۔ اللہ نے فرمایا رشوت نہ لو انہوں لینا یہ بھی تکبر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حقوق العباد نو غصب نہ کرو، حقوق العباد غصب کرنا، لوگاں دے حق کھانا یہ بھی تکبر ہے۔ صراط مستقیم دے الٹ جانا، اللہ رب العزت دے احکامات دی نافرمانی کرنا، اللہ رب العزت نے اسے بات نو اسے آیت مبارکہ دے اندر فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا جڑی چیز جڑا نبی تانوں پسند نہیں سی ہوندا، جڑا مسئلہ تانوں پسند نہیں سی ہوندا، اللہ فرماندے نے او دے بارے تسی تکبر کر دے سجے۔ آج کل بھی ایویں ہی ہے نا، میٹھا میٹھا اپ تے کوڑا کوڑا تھو، آج کل بھی ایویں ہی ہے نا، ہاتھ نہ پہنچے تھو کوڑی، آج کل بھی یہ مثالاں بڑیاں نے، یہ ایویں ہی بڑیاں نے۔ اللہ رب العزت نے اگلے مقام تے چیز بیان کی تھی، اللہ فرماندے نے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة
فلا تکفر فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ ویتعلمون ما يضرهما ولا ينفعهما ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے بڑے معجزات دے نال نوازیا سی۔ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام پوری دنیا تے حکومت کرنے والے بادشاہ بھی سن، نبی بھی سن۔ اللہ رب العزت نے پوری دنیا دی حکمرانی بھی عطا فرمائی۔ اللہ نے ہواواں نو تابع کر چھڑیا، اللہ رب العزت نے جنات نو بھی تابع کر چھڑیا، اللہ نے درندیاں پرندیاں دیاں بولیاں دیاں اللہ رب العزت نے سمجھا بھی عطا کر چھڑیاں۔ اور جناب اس وقت دے جڑے لوگ سن، اس وقت دے جڑے یہودی سن، جدوں نبی سلیمان علیہ السلام دی موت ہو جاندی ہے، آپ وفات پا جاندے نے، یہودیاں نے رولا پا چھڑیا، یہودیاں نے شور کر چھڑیا۔ اللہ رب العزت قرآن اندر بیان کر دینے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اللہ رب العزت قرآن اندر بیان کر دینے انہاں یہودیاں نے کتاباں اٹھائیاں، اینا یہودیاں نے دفتر اٹھائے تے کہندے نے ویکھو اے جڑا ہواواں نو تابع کرنا، جنات نو تابع کرنا، درندیاں پرندیاں دیاں بولیاں دیاں سمجھا، نبی سلیمان جادو دے زور تے کر دے رہے۔ جادو آدھا سی، سلیمان نبی نہیں سی۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اللہ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیتا، بلکہ کفر کرنے والے کون سن؟ یہودی۔ یعلمون الناس السحر، جڑے لوگاں نو جادو سکھا دے سن۔ جادو سکھانا اور سکھنا کفر ہے، جادو کرنا بھی کفر ہے، جادو سکھنا بھی کفر ہے، جادو سکھانا بھی کفر ہے۔ اے یہودیاں دا کام دے جادو کرنا۔ اللہ رب العزت نے پھر کی کیتا؟ انہاں دی آزمائش کیتی۔ ہاروت اور ماروت دو فرشتے اللہ نے نا بابل شہر دے اندر انہاں دا نزول فرمایا۔ اج کل وہ بابل شہر جتھے کوفہ ہے نا، عراق دی سرزمین، اس جگہ تے اللہ نے نا دو فرشتے نازل کیتے، ہاروت اور ماروت، اور انہاں دوواں نو اللہ رب العزت نے حکم دیتا کہ تسی درویشاں اور فقیراں دی صورت اختیار کر لو، روپ لے لو اور لباس پا لو۔ وہ دوویں فرشتے اللہ نے نازل فرمائے، انہاں جناب فقیرانہ تے درویشانہ لباس پہن کے نا بابل شہر دے اندر آ گئے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا تسی لوگاں نو جادو سکھاونا ہے۔ ازمائش لئی یہودیاں دی سلیمان علیہ السلام تے بلیم لگان دے سن، الزام لگان دے سن، انہاں دی ازمائش کریے۔ اور سب تو پہلو وہ یہ کہندے سن کہ خبردار سانو تواڈے امتحان واسطے بھیجیا گیا، جادو نہ سکھیا جے تاں کفر ہے۔ اللہ نے قرآن بھلا کی فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماندے نے بین المرء و زوجہ، انہاں دے وچوں جڑے زیادہ تر لوگ آندے سن نا، اور انہاں کو ٹھٹھا دا ٹھٹھا جم کھٹا۔ تانوں پتہ ہے نا پٹھے کام واسطے لوگ بڑے جاندے نے، عورتاں دی تاں ویسے ہی مت وجی ہوندی ہے۔ وہ اتنے کوئی یاسینہ بیچن والا آ جائے نا، کسی پنڈ دے اندر یاسینہ بیچن والا آ جائے، وہ این جناب کوئی کتاب یا قاعدہ دین لگے گا نا، بڑی باہر نکلے گی، انہوں کہے گا تیرے تے جادو ہے، تو بڑی نے انہوں 1000 روپیہ دے دینا، مسجد نہیں پاؤنا، انہیں کہنا وہ تو مینوں سارا کچھ ہی دس گیا ہے۔ 4-5 چیزاں انہیں رٹیاں ہوندیاں نے، وہ ہر گھر دے وچ ہوندیاں نے۔ لڑائی کہڑے گھر چ نہیں، جھگڑا کہڑے گھر چ نہیں دا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن اندر یہ بات بیان کی تھی، جے قرآن اندر واقعہ میری بات تے یقین نہیں تو تفسیر والا قرآن کٹ کے پڑھ لینا، ترجمے والا کر کے پڑھ لینا۔ انہاں کول زیادہ تر لوگ جادو وہ سیکھن آندے سی میاں اور بیوی چ جدائی پان واسطے، بین المرء و زوجہ۔ اللہ فرماندے نے خامد اور بیوی اور شوہر کے درمیان جدائی
ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਜਾਦੂ ਸਿੱਖਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਮੀਆਂ ਔਰ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੇ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इबलीस का तखत पानी ते आ, हर रोज अपने करिंदियां नूं, अपने शतुंगड़ियां नूं वो जनाब जमीन ते फैला दिंदा है। जाओ जाके रौला पाओ, रप्पा पाओ, लड़ाइयां पाओ, झगड़े पाओ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो सूरज गरूब हुंदा है ना, सारे आ जांदे ने, हाज़री लगवांदे ने। पुछदा है हाँ भी तू की कीता है? वो कहंदा मैं बाप बेटे नूं लड़ाया। वो कहेगा कोई काम नहीं कीता। दूसरा कहंदा मैं यार दे नाल लड़ाता। वो आंदा तुम ही कोई काम नहीं किया। हत्ता कि एक माड़ा जा बैठा होंदा है, वो कहता है मैं मियाँ ते बीवी नूं लड़ाया है। आपने फरमाया उन्होंने जफ्फी पांदा है, उन्होंने गले लगांदा है, नाल अपने तख्त ते बिठा लेंदा है, कहता सही काम तू करके आया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क्यों राजी हुंदा है? इस वास्ते कि मियाँ और बीवी दा आपस के अंदर मिलाप ना होए, उन्हां दी मुहब्बत ना होए। अगर मुहब्बत होई मिलाप होएगा, अगर मिलाप हो गया उन्हां दे अंदर औलाद पैदा होएगी, औलाद पैदा होगी तो मुहम्मद दी उम्मत वध जाएगी। नबी दी उम्मत नहीं बदन देता जी। मियाँ और बीवी की लड़ाई ते सब तो ज्यादा इबलीस नूं खुशी हुंदी है। और जादू सीखण वाले जिहड़े सन वो सब तो ज्यादा इस चीज़ वाले आते सन कि मियाँ और बीवी के दरम्यान जुदाई किंज पैनी है, सानू वो अमल सिखा। अजकल असीं वो काम नहीं कर रहे। जिन्हें जनाब गल च वेखो तवीद वजह है, जिन्हें गल च वेखो काला इलम। कई बुढ़िया की एडी वत मारी, वो कहती काले नूं काला ही तोड़दा है। उन्हें शिरक कीता है, उन्हें गुनाह कीता है, तुम ही कर। वो जहन्नम का बालन बन रहा तो तुम ही बन। वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। फरमाया नेकी दे कम्मां च मदद करो, बुराई दे कम्मां च मदद ना करो। कैसे लोग ने, कैसी कौम है, किसी नूं बेटी का रिश्ता नहीं मिल रहा, वो जादू ते लगा है। किसी नूं बेटे का नहीं मिल रहा, वो जादू ते लगा है। किसी की जमीन अड़ी है, वो जादू ते लगा है। किसी का कैदी फसिया है, वो जादू ते लगा है। किसी ने जनाब अपने भाई तो जान छड़ानी है, वो लगा है। किसी ने जनाब विरासत का मसला है, वो लगा है। हर बंदा जादू टूणिया का शिकार हो चुकी है। जादू टूणा करना, टोटके करना यहूदियों का काम है, मुसलमान का काम नहीं। गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालीन। इहो इंसान वादा करता है, अल्लाह मैनू ओला लोगों का रस्ता ना विखावी जिन्हां ते तेरा गज़ब होया है। इन्हां चीज़ों तो मेरे भाइयों बच जाओ। ये चंद बातां मैं कुरान दे विचों अर्ज कीतियां ने। इंशाअल्लाह बाकी इंशाअल्लाह ताला अगले जुमे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोलों दुआ है, अल्लाह सानू उन्हां लोगों का रस्ता दिखाए जिन्हां ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इनामात होए ने। अल्लाह यहूदियां ईसाइयां दे रस्ते तो, उन्हां दे अकायद तो, उन्हां दे इतकादात तो, उन्हां दी रवश तो, उन्हां दे मामलात जैसे मामलात अपनाने तो अल्लाह महफूज फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।